So we will start with examples here for our session today. We'll start with example 2. Okay, what you have here is the current in an AC circuit is given by an expression I is equals to 75 milliampere sine 120 pi t. Okay, and we have two questions here. The first one is to sketch I versus T graph for the AC circuit, and B adalah to determine the current when T is equals to 30 second. So kita ada dua soalan dekat sini. The first question dia suruh sketch, dan kita tahu bila dia suruh sketch we are talking about sinusoidal waveform lah. Kita kena dapat graf yang lebih kurang macam ni lah. Okay, and then bila dia suruh determine current when T is equals to 30 second, apa yang akan jadi adalah you are going to substitute your T is equals to 30 ni dalam equation I yang diberi untuk dapatkan nilai I itu. Okay, so before we start, we are going to first compare our equation dengan general equation. We have I is equals to 75 milliampere sine 120 pi t. Okay, kenapa saya emphasize on writing the unit dekat sini adalah sebab dia tak guna SI unit. Selalunya kita guna 75 ampere sahaja. Tapi kali ni dia bagi milliampere so that we did not miss this 10 to the power negative 3 ni, kita tulislah. Okay, so sekarang kita compare dengan general, which is I is equals to I naught sin omega t. So from here, bila kita compare, kita tengok first thing adalah bentuk graf kita sama tak? Do they have the same trigonometry? If they have the same trigonometry, tak ada masalah, boleh terus compare. Compare straight away. Okay, since they are both sine graph here, ini adalah I naught kamu, 120 pi is your omega here. Okay, so I naught 75 milliampere, omega is equals to 120 pi radian per second. Okay, this was sketch. Kita start dengan paksi dulu. So siapa yang dah lukis, you can cross check. Did we get the same shape? Did we get the same everything lah, daripada paksi sampai ke setiap nilai yang kita masukkan dan juga bentuk graf ni kena sama. Okay, remember to write the unit. Saya tulis terus milliampere. So all my currents here along y-axis is going to be in milliampere. And then kita ada T dekat sini dalam unit second. Okay. And then kita akan label y-axis kita dulu, iaitu we are going to label dia dengan I naught. Okay, positive I naught, negative I naught. Kita dah ada nilai I naught which is 75 and then negative 75 dekat sini. Okay, and then next kita kena label paksi X kita pula. Your paksi X is the time here. Macam mana nak cari time dekat sini adalah you need to find the period. Maksudnya time taken to complete one oscillation itu. To find the period, we relate dengan omega because omega is equals to 2 pi over t. So your omega is given as 120 pi which is equals to the general equation dia 2 pi over t. You rearrange, awak akan dapat 2 pi bahagi 120 pi 1 over 60 second. Okay, so time taken for one complete cycle adalah 1 over 60. Ini adalah period kamu lah. Okay, basically ini adalah I naught kamu. Okay, tak tulis tak apalah yang ni. Saya cuma takut kamu tak nampak. So I label balik lah. Tapi sebenarnya tak payah tulis lah sebab kita dah ada nilai. Okay, selalunya digalakkan untuk lukis for 2 cycle. So if one period is 1 over 60, 2 period akan jadi 2 over 60 ataupun 1 over 30. Okay, so sekarang kita nak sketch. Untuk kita sketch, kita dah letakkan dia punya maximum value yang kita boleh reach, and to complete one cycle, apa kita punya limit dekat sini kita dah ada. Kita tengok bentuk kita apa. It's a sine graph, so tak ada masalah. Just simply sketch your sine dekat sini. Okay. So you have to have. Okay, cukup. Okay.
Okay, ini satu cycle kamu. And then I'm going to have another cycle here. Dua cycle kamu. Alright? And then we are done. Dah selesai. I versus T for the given expression ini. Are we good here? Kalau kamu lukis satu cycle, Yes. tak salah sebenarnya. Sebab soalan tak letak limit. Maksudnya soalan tak cakap your T dekat sini 0 T 2T. Dia tak cakap. Okay, dia tak cakap. Kalau dia letak 2T maksudnya dia nak 2 cycle. Tapi digalakkan kita selalunya bila sketching, we sketch for 2 cycle. Tapi if you only sketch 1, it's still not wrong here because they did not give any limit. So dia tak ada syarat lah. So tak salah. Tapi kalau lukis paruh saja, yang ni semua tak ada, memang salah lah. Because you are not answering the question. Yang penting dia kena ada at least inilah dah betul. Okay. Alright, next question adalah to determine the current when T is equals to 30 seconds. So now you're going to rewrite the equation. 75 milliampere sine 120 pi T. So the question asks what is the I when your T here is 30 second. So according to the equation, I dan T adalah unknown. As you know, as your T changes, your I is going to change. So untuk setiap masa ini kamu akan dapat I yang lain-lain. Okay, so your I varies with T. So now given the value of T, so masukkan dekat dalam sini untuk dapatkan I kamu. Untuk chapter ini, calculator kena dalam mode radian. Okay, so pastikan tukar calculator kamu pergi mode radian and then sekarang ambil calculator kamu, masukkan 75 mili. Jangan lupa 10 kuasa negatif 3. Sin bracket 120 pi darab 30. Your T is 30 second. Pastikan kalkulator dalam mode radian. 30. Okay, saya ramai yang sebenarnya message saya cakap kamu dapat jawapan kamu kosong, betul tak? Betul? Ramai message saya cakap kosong. Betul? Ada yang dapat jawapan selain kosong? Angkat tangan. Yang dapat jawapan selain kosong? Tak ada. Maksudnya saya seorang lah. Saya pun tak tahu kenapa saya dapat. Ini jawapan yang saya dapat sebenarnya. Tapi I realise ramai yang message saya cakap calculator memang dalam radian. Tekan calculator, dapat kosong. Lepas tu Mr. Peck pun cakap benda yang sama. Dia kata dia buat soalan ni dia dapat kosong. Kenapa Miss Farina dapat 1.8? Saya pun tak tahu. Tapi calculator saya dah dalam radian. So saya rasa dah tiba masa untuk saya tukar kalkulator saya. Sin darab 75 eksponen negatif 3. Sekarang pun saya masih dapat 1.5. Tak nampak lah sebab saya letak background kan. Yeah, I still get 1.8 eksponen negatif 9. So I assume memang kalkulator saya yang bermasalah dekat sini. So it should be 0. Okay, so the final answer given here is wrong. I don't know why my calculator betrayed myself. So kita ada ini sebagai jawapan. So kepada yang buat tapi dapat kosong, minta maaf lah. Salah saya sebenarnya. You are correct. Okay. So example 4, hanya 2 orang minta. So I'm going to skip. So 2 orang tu kalau ada masalah you can PM me lah. So I'm going to proceed with example 5 here. Okay, so for example 5, we have a voltage V is equals to 60 second. 60 second. V is equals to 60 sin 120 pi T is applied across a 20 ohm resistor. Okay, determine the reading of the AC emitter in series with the resistor and the peak current and mean power. So this is the question. So what we have in our circuit adalah kita ada resistor which is connected in series dengan AC emitter. So kita ada emitter dan power supply kita adalah AC circuit which has a voltage of inilah V is equals to 60 sin 120 pi T itu. Okay, so this is our
circuit. So the first question is, dia tanya reading of the AC ammeter ini. Apa yang kawan ini akan baca? Okay, before we start, kita kena faham dulu ammeter ini akan baca current apa. Dalam chapter 6 ni kita ada IRMS, kita ada I0. So ammeter ni akan baca current apa? Anyone? Tak ada siapa. Apakah I yang akan dibaca oleh ammeter ini? I0 ke? IRMS ke? I0. Okay, ada yang jawab peak, ada yang jawab IRMS. Jawapan sebenarnya adalah IRMS. Dia hanya boleh baca IRMS. Begitu juga kalau dia letak voltmeter contoh, voltmeter itu akan baca VRMS sahaja. Yang RMS ni, if you remember waktu saya ajar pasal RMS, I said that dia adalah a given value kita akan bagi untuk an AC circuit. Sebab kita tak boleh cakap kata you're going to have this particular current. Sebab the current is constantly changing with time. Okay, so kita just to make it simpler untuk tahu apa current yang akan lalu, kita bagi nilai RMS ini. So bila dia nak baca pun dia akan baca IRMS dekat sini. So basically soalan minta adalah IRMS. Because you should know what is the question asking dekat sini. Dia nak I yang apa? Dia kata AC ammeter, reading of AC ammeter. So awak kena faham dululah. AC ammeter ni akan baca siapa? Dia akan baca IRMS. So you are going to look for IRMS. Kita ada equation IRMS yang beberapa untuk kita cari IRMS ini. Yang paling basic adalah the equation itself datang daripada dia punya definition iaitu I0 over cert2. Okay, however, nilai I0 kita tak tahu. Okay, as you can see what you have in the question adalah kita ada V is equals to 60 sin 120 pi T. Okay, kita ada ini. Okay, daripada equation ni kita compare dengan general equation, we can get V0. And then kita ada nilai resistance. Since kita nak cari IRMS, kita ada IRMS related to the resistance equation, iaitu Ohm's law kita. VRMS, IRMS, R. Ini equation yang kita relate dengan given information dalam soalan. Okay, nak guna yang ni tak ada I0. Okay, next kita tengok given R dekat sini. So you can relate V is equals to IR. Okay, tapi kita nak IRMS, so ini kena VRMS. However, you do not have value of VRMS. Tapi kita boleh cari sebab kita ada nilai V0. So, VRMS akan sama dengan V0 over cert2. V0 adalah 60. Bahagi cert2, kamu akan dapat your VRMS such as 42.43 volt. Ini adalah VRMS kamu. Lepas tu, IRMS akan jadi VRMS bahagi dengan R kamu. 42.43 divide 20, you should get 2.12 ampere. Maka dapatlah IRMS kita. Okay, dah dapat IRMS. Next, kita nak cari soalan B kita, which is your I peak. Nak cari peak current. Okay, peak current, I0 lah. So, sekarang kita boleh guna equation ini untuk cari I0 sebab kita dah ada IRMS. Okay, so IRMS is equals to I0 over cert2. So I0 akan sama dengan IRMS darab cert2. IRMS adalah, and then you press your calculator, 2.12 darab cert2
We can get 2.998 sebenarnya. So kita nak 2 decimal places. So the answer akan automatically bila round off dapat 3 ampere. Okay. Ataupun you can still use the Ohm's law dekat sini untuk cari I0. Okay, kita nak I0, betul tak? So boleh relate dengan Ohm's law. V0 is equals to I0. So bila nak guna Ohm's law, V is equals to IR. Kalau ini not, I pun kena not. Kalau RMS, kena RMS. Itu je syarat dia. Okay, so you can also use V0 is equals to I0, R0 sebab nilai V0 pun kita dah ada. So you have to method dekat sinilah yang kamu boleh guna. 60 bahagi R kamu adalah 20. Terus dapat 3 ampere. Okay. Dua-dua boleh. Accepted. And then next dia minta mean power. Okay. Kita nak P average lah. Basically mean power adalah P average. P average kita ada a few equation iaitu basic equation iaitu IV. IV kalau nak guna RMS, dua-dua kena RMS. I RMS, V RMS. And then boleh juga guna I RMS square darab dengan R sebab V is equals to I R ini. V is equals to I R, tempat V ni V RMS saya substitute dengan I RMS R. Ataupun boleh juga guna dengan V RMS square over R. Iaitu tempat I RMS ni I RMS ni saya substitute V over R. So dia jadi V square R. Okay, boleh pilih. Nak yang mana-mana pun boleh. Tak ada masalah dekat sini. Okay. Tiga-tiga equation boleh. Cuma jawapan kamu akan lari sikit by decimal places dekat sini. Okay, your answer may vary sikit lah. Dia akan lari by decimal places. Tapi it's accepted dekat sini. So contoh, kita guna VRMS R lah since ini equation terakhir dekat sini. VRMS adalah 42.43. So square kan dia bahagi dengan 20. 42.43 square divide 20. Square divide 20. Sorry. Dapat 90. Okay. Are we good here? Yes, Miss. Awak boleh guna juga IRMS darab dengan R ataupun Yes, IRMS Miss. darab dengan VRMS. Tak ada masalah. Ya, Hakim. Ada soalan? Tak ada. Siapa yang panggil tadi sebenarnya? Okay. Alright, kalau tak ada, kita masuk example seterusnya. You have example 6 here. An AC circuit is given as I is equals to phi sine 200t, where the clockwise direction of the current is positive. Find the peak current. Current at t is equals to 1 over 100 second, and also the frequency and the period of the oscillation. So first question adalah kita nak cari I0, and then kita nak cari I bila t kita sama dengan 1/100, and then kita nak cari frequency dan period. Okay, there are few things yang kita nak cari dekat sini. So as you can see, given in your question adalah the equation of I for AC circuit lah. So kita tengok I is equals to phi sine 200t. Okay. Where kalau kita compare dengan general equation, you can get a few information. So that is the reason kenapa kita compare lah omega t. So pastikan sebelum compare, same trigo. Okay, dah sama. Kita boleh conclude I0 kita adalah 5 ampere, and then omega kita adalah 200 radian per second. Okay, so these are the information yang kita boleh dapat
daripada equation yang diberi, and we know that as your T varies, your I is going to change. For different T, kita akan dapat I yang berlainan. Okay, so the first question is to find peak current. I naught lah. I naught dah ada daripada comparing. So therefore, I naught kita automatically 5 ampere. Unit jangan lupa. Next, dia minta current when T is equals to 100 and 1/100. So equation kita 200, dekat tempat T kita substitute 1/100 because you want to know what is your I at this particular T. So tempat T itu kita substitute 1/100. Okay. Pastikan kalkulator dalam mode radian. Kita tekan kalkulator 200 darab 1/100 sin answer darab 5. Yang ni saya dapat pula 4.55 ampere. Sama tak kita? Ke masih tak sama? Sama, Miss. Sama, Miss. Yang ni sama pula. Okay. So, pastikan kalkulator dalam mode radian. Tekan kalkulator, dapatkan nilai current gamma. Okay. And then, soalan C dekat sini, dia minta frequency dan period. Okay, how do you get frequency dan period? The easiest thing adalah you compare dengan your angular frequency because omega is equals to 2 pi f, which is also equals to 2 pi over t. Okay, so kalau nak frequency, compare dengan 2 pi f. Omega kamu adalah 200 sama dengan 2 pi f. So f kamu akan automatically jadi 200 divide 2 shift pi. Kamu akan dapat 31.83 Hertz. And then nak cari period pula, kamu buat 2 pi bahagi 200. Ataupun sebenarnya 1 over f. 1 over f adalah 0.031 second. Okay, T is also 1 over frequency. Frequency dah dapat, boleh juga guna equation ini. You still get the same answer. Okay. Okay, soalan ni direct juga sebenarnya. And then, kita masuk example 7. For example 7, you have a capacitor of 4,700 picofarad. So ini adalah nilai kapasitor is connected to an AC supply with RMS voltage of 240 volt and frequency of 50 Hz. So maksudnya sekarang dalam circuit kita, apa yang kita ada adalah kita ada capacitance. Okay, and then kamu connect dia across a AC circuit yang mempunyai nilai VRMS dia cakap VRMS adalah 240 volt. Okay, your current is alternating, your voltage is also alternating. The RMS value is given as 240. Lepas tu kita ada capacitance bernilai 4,700 picofarad. Okay, dia suruh cari capacitive reactant. Okay, what is capacitive reactance adalah capacitive reactant akan help to oppose the current flow. Kita tahu when you have capacitor, capacitor punya function is to store charge. To store charge dekat sini. Okay, untuk dia store charge, dia tak boleh oppose current dekat sini. However, kita akan guna reactant untuk membantu AC circuit ini to have some opposition. So that is what we call as capacitive reactant, iaitu XC. Okay, XC ini dia ada equation dia sendiri to find the value, iaitu 1 over omega C. Omega adalah 2 pi F darab dengan C. So you can find the value of capacitive reactant using the equation of capacitive reactant itu sendiri. Okay,
So 2 pi F is given, kapasitor adalah 4700, piko adalah negatif 12. And then you press your calculator. Exponent negative 12. You should get 6.77 times 10 to the power 5 ohm. Unit dia adalah ohm sebab dia adalah a type of opposition. Okay, dia akan oppose current. Any opposition adalah unit ohm dekat sini. Alright, next question. Peak current in the circuit. Dia minta I0 dekat sini. Okay, kalau kamu tengok, kita tak ada any information on the I, dan dia juga tak bagi equation of I. I sama dengan I0 sin omega t, bagailah, tak ada benda ni. Okay, but how do you find your I0 dekat sini? Okay, macam mana nak cari I0 dekat sini? As you can see, we have information such as VRMS. Apa kaitan VRMS dengan I0? Okay, kena cuba fikir. Alright, you have VRMS and you have XC sebenarnya. Berdasarkan Ohm's law, V is equals to I R. Ini Ohm's law However, sekarang dalam circuit kita, we do not have resistance. Okay, we do not have resistance. However, we still have opposition of current. Okay, this opposition of current is done by the capacitive reactant. So sekarang XC kita act as a resistance. So this equation can be written as V is equals to I XC. Okay, sebab ini adalah satu jenis rintangan juga. Okay, it is going to oppose the current. So for pure capacitor, circuit yang hanya ada kapasitor, kita punya Ohm's law can be written as V is equals to I XC. Since in the question, apa yang kita ada adalah VRMS, so dia akan jadi IRMS, XC. Nilai VRMS given in the question, XC kita dah cari dalam soalan. So kita boleh dapat IRMS. However, soalan tak minta IRMS. Okay, tetapi daripada IRMS ini, kita boleh dapat I0 because we have basic general equation that is relating your IRMS dengan I0. Ini yang paling basic. So bila dia minta I0, kalau tak ada equation nak compare, kita fikir equation yang paling basic ini. This is the basic one. So to know I0, you must know IRMS. Ataupun to know IRMS, you must know I0. So kita tengok ada tak nilai. Kalau tak ada, kita cuba cari. Sebab informasi lain diberi untuk kita cari. So your IRMS becomes VRMS over XC. VRMS adalah whatever total dekat sini lah, 240 yang dia bagi. Bahagi dengan 6.77 times 10 to the power 5 ohm. Tekan kalkulator, kamu akan dapat the given answer dekat atas. Ini adalah, bukan. Ini baru 240 bahagi eksponen 5. This is your IRMS, 5 darab 10 kuasa negatif 4. Sekarang baru kita nak cari I0. I0 akan jadi IRMS darab 1. You press your calculator, awak akan dapat jawapan yang diberi dekat atas. 10 negative 4 ampere. Are we good? Yes, Miss. Good. Yes, Miss. So the key here is to use the Ohm's law sebenarnya. And you can substitute tempat R tu dengan XC. Kita tengok siapa yang akan oppose. Okay, kalau resistance oppose, R lah dekat sini. Kalau kapasitor yang oppose, capacitive reactant. Kalau inductor yang oppose, inductive reactant. So tempat ni boleh diganti dengan apa sahaja jenis opposition. Yang penting adalah the opposition lah. Dekat sini kena benda yang akan oppose current itu. Okay, next.
We have example 8, 240 RMS supply with frequency 50 Hz causes RMS current of 3 ampere. So based on the question, kita dah ada VRMS, kita ada frequency dan kita ada IRMS. Okay, semua ni dia bagi dalam soalan. Flows through an inductor which can be taken to have a zero resistance. Okay, maksudnya dalam circuit kita ada inductor, dia kata the current ni, current yang 3 ampere ini akan flow through the inductor. So, ni capacitor, sorry. Kita ada inductor dekat sini. So, the current is going to flow through the inductor dan dia kata can be taken to have zero resistance. Maksudnya tak ada perintangan lah dekat sini. So, resistance is not present here. However, the opposition of current will occur through the reactant of the inductance. So, kita akan ada XL dekat sini. Okay, so calculate the reactant of the inductor. Itulah soalan pertama kita, iaitu XL. XL ada equation dia tersendiri. XL is equals to omega L. Kalau tadi XC adalah 1 over omega C, XL pula adalah omega L. So your omega here is 2 pi F and then L. As you can see here in the question, you have frequency. However, the value of the inductor is not given in the question. Dia kata flow through an inductor, tapi dia tak bagi nilai inductor itu. Okay, maka at this particular point, you cannot use this equation to find your reactant. Sebab kita tak cukup informasi. And then, look at the question. What other information you have? You have VRMS, you have IRMS given. Selain daripada frekuensi ini. Okay, so apa kaitan VRMS, IRMS dengan reactant yang kita nak cari? Ohm's law. VRMS equals to IRMS. Opposition kita adalah XL dekat sini. Sebab kita tak ada R dekat sini. So siapa yang akan oppose? Inductor kita menggunakan reactant dia. So dia jadi XL dekat sini. So you have the value of IRMS and also VRMS. Maka boleh terus cari your XL. 240 bahagi 3 dapat 80 ohm. Okay, so jangan sekali-kali lupa Ohm's law kamu. Your Ohm's law is the key to most of the question in this chapter sebenarnya. Next, dia minta inductance of the inductor. Okay, inductance apa? L lah. Itu yang dia nak cari. This one. L dekat sini. Yang tadi kita cakap tak diberi dalam soalan itu. So to find that inductance, we are now going to use the equation of XL is equals to omega L. Sebab nilai XL kita dah tahu, which is 80. And then 2 pi F adalah 50. You can now find your inductance dekat sini. Okay, 80 bahagi dengan 100 pi, kamu akan dapat this much. Henry. Ini adalah unit of inductance itu. Are we all good? Yes, Miss. Yes, Miss. Any question regarding the example ataupun regarding whatever we have studied so far? Tak ada. Jelas So setakat ni kita dah belajar pure resistor circuit, di mana dalam circuit kita ada resistance sahaja. Okay, and then you're going to have the equation for resistance, you're going to have equation for the current, and then kita akan ada power dia and what so not lah, phasor diagram semua. And then pure capacitor, ada capacitor sahaja dalam circuit, and then kita ada pure inductor, ada inductor sahaja dalam circuit. All these three component will be opposing current either dengan function dia sendiri iaitu resistance ataupun dengan bantuan reactant for capacitance and inductor. So dia akan ada equation dia yang tersendirilah, which kita dah tengok dalam previous class kita.